हो मर घर के सैंघड़े ऊत करती भी काबू आवेना मने कुएं बीच धक्का देंगे पर तेरा ब्यावना हो चल भाज के शादी कर ला ना गिर का कहलावांगे हो चल भाज के शादी कर ला ना गिर का कहलावांगे मुर्दा की रे डाल तने हम ब्याह कहलावांगे हरा देखेगा खड़े गाम तने जब ठाके लावांगे मर्दा की रे डाल तने हम ब्याह कहलावांगे हरा देखेगा खड़े गाम तने जब ठाके लावांगे से यार काम कदे बोला ना बढ़ जा तुम दोनों थोक बराबर की कदे रोला ना बढ़ जा मन डर लागे से यार काम कदे बोला ना बढ़ जा तुम दोनों थोक बराबर की कदे रोला ना बढ़ जा अरे शेर सूर में दरिया न करके खून खराब देते तन लटके दम पे ले जावांगे शोर शराब देते कदे मानना मेरा बाप फिर धमका कहलावांगे कदे मानना मेरा बाप फिर धमका कहलावांगे मुर्दा की रे डाल तने हम ब्याह कहलावांगे हरा देखेगा खड़े गाम तने जब ठाके लावांगे मर्दा की रे डाल तने हम ब्याह कहलावांगे हरा देखेगा खड़े गाम तने जब ठाके लावांगे करिए ना एतबार कते मेरे चाचे आला पे कड़े मुकदमे चल ऐसे तेरे छोटे साड़ा पे तू करिए ना एतबार कते मेरे चाचे आला पे कड़े मुकदमे चल ऐसे तेरे छोटे साड़ा पे जब बड़ू परस के भीतर पूरी सेवा ठावेंगे तेरे चाचे ताऊ आले गाल कदारू लावेंगे तू हैरी लाठर थम जा फुल इतरा कहलावांगे तू हैरी लाठर थम जा फुल इतरा कहलावांगे मर्दा की रे डाल तने हम ब्याह कहलावांगे हरा देखेगा खड़े गाम तने जब ठाके लावांगे मर्दा की रे डाल तने हम ब्याह कहलावांगे हरा देखेगा खड़े गाम तने जब ठाके लावांगे কপ্তরটা দেখো গাইস কতটি কপ্তর আছে এখানে এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা দলে কপ্তর উঠছে ওটির সাথে লাগাবো এখন সাত কিছুটা বসে আছে এখন আর কিছুটা উড়ছে এই তো সকাল 6টাতে একবার উড়েছিলাম কপ্তরটি কুস্তি মারাটা বসে গিয়েছে এই তো ওখানে একদল উঠছে আমাদের একদল এই তো চলে গেল আমাদের দল ওদের সাথে লাগতে নেমে গেছে কিছু কবুতর নেমে যাচ্ছে গাইস ওখানেও কিছুটা কবুতর বসে আছে গাইস দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কবুতরটি আর দলের সাথে লাগলো না গাইস ওর কবুতর বসিয়ে দিয়েছে আমার কবুতর বসিয়েছে আর কবুতরটি ডাকেছে বসিয়ে দিয়েছে এই তো দেখুন বসিয়ে দিয়েছে ঠান্ডা পড়ছে গাইস আমাদের লফটের কবুতরটিতে এখন ঠান্ডা লেগে গেছে লফটের কবুতরটি খেয়ে এখন তো এখন আগুন ধরিয়ে সেঁকছিলাম খুব ঠান্ডা লেগে গিয়েছে আমাদের লফটের কবুতরটিকে এখন আমরা উড়াবো না কবুতর লফটের কবুতরটি দেখিয়ে আপনাদেরকে ব্লগ শেষ করব এই যে দেখুন এখানে একটা কবুতর আছে এটাকেও খুব ঠান্ডা লেগেছে উঠতে পারছে না এটাকে বেশি লেগে গেছে একটু ঠান্ডা তাই ওই এখানেই থাকে ওই এই তো আর আন্ডা ডিম ওই উঠতে পারে না এখানে দুটো ডিম ছিল গাইস ওটি ডিমটি আমি অন্য খোপে দিয়ে দিয়েছি কি ডিমে বসে না এই তো আমাদের লফট আর এই যে লফটের কবুতর